Hello guys, good morning. May inaayos tayong guys, rechargeable na electric fan. Yan, Omni. So ang sira niyan guys is ayaw umikot ng fan. So yan, binaklas ko yan. So 6 volt yan yung battery guys. Yan yung pinalit ko. Yan, TIP 42. So ang original na transistor niyan guys is yan, D882. Yan guys, nasunog po yan. So pinalitan natin yan. Yan. So yan lang po yung sira niya guys. Yan, gumagana na yan guys. Yan o. Okay na siya. Transistor lang yung sira. So rechargeable po yan. Pwede din sa AC. May selector na switch siya guys. Yan o. May malakas, may mahina. Yan naka-high. So yan guys, final test. Yan, on sa low. Yan, umikot na siya guys. Yan, maganda yan guys sa pag brown out. Lipat sa sa high and high. Malakas. So okay na siya guys. Pwede na.